आज सावित्री अमावास्या बड़ बड़ माँ और भौणी मानक मो नमस्कार। सान सान भौणी झील मानक मोर स्नेह यथा आधार सम्मान। मु आज सावित्री अमावास्या मो निज लेखारू किछि लेखिछि जहाँकि मो निज अनुभूति करिछि। आज सावित्री अमावास्या का नारे नामित। सावित्री अमावास्या पिता राजा अश्वपति, माता राणी मालविका, तांकरी झील सावित्री, तांकरी नाम रे नामित ये अमावास्याटी। किंतु यही व्रतरे लक्ष्मी नारायण को पूजा करा जाए, सावित्री सत्यवान पाखरे पूजा करा जाए। सावित्री जने राजार झील होई किपरि बणरे दरिद्र अंध ससुर शाशु और स्वामी को नहीं जीवन यापन करथिले एवं तांको सेवा करी लक्ष्मी प्रतिमा परी बहुटीए होई पारिथिले। आज यही ओषा आमको सेई कथा सूचई दिए एवं स्वामीर जीवन को जमराज पाखरु फेरई आनी पारिथिले। यही सावित्री अमावास्या लक्ष्मी प्रतिमा भली बहु किपरि दुख अनुभव करथिले राजार झील होई से कथा को आमको सूचई दिए। किंतु आमे से कथा को न भावी आमे सावित्री पूजा करिबा भल साड़ी भल दामी फल नहीं कि, किंतु आमे प्रकृत रे चिंता करूना सावित्री व्रत कौन काहेकि करा जायथिला, किए करिथिले, कौन पाई करा जायथिला। आमे जो ओषा करूछंती सेही परी भक्ति रे ना दामी साड़ी पिंधिबा पाई ना पड़ोशी माने करूछंती आमे करिबा। यही भली उद्देश्य नहीं पूजा रे कौनसी फल मिले ना। मनरे भक्ति ही आमको मिठा दामी भली फल जोगे दे थाए। प्रवाद रे अछि जे मु गोटे पद ताधुरु कहूची, फल फूल जदि भरी थोई देबा सुना चांगुड़ारे सेही ताहाकू आनंदे ननेबे जे तोली ए दयामय भाव ग्राही, ए दयामय भाव ग्राही। मन चांगुड़ारे फल पुष्प देई होई देले तांक पादे যত্ন সহকারে তোলি নেই ଯିବେ ये যত্ন সহকারে তোলি নেই ଯିବେ মনরে হইয়া আনন্দে মনরে হইয়া আনন্দে। এই কবিতার অর্থটি निश्चिंत बुझी पारिब। सावित्री जमराजांक मन को कौन देई तांको स्वामीर जीवन को निज कानी पणतरे बांधी रखी पारिथिले। से किछि कौन एमती फल आउ पुष्प भरी देई जमराजांक पाखरु तांको स्वामी जीवन को फेरी आनी पारिथिले ना। से तांकर स्नेह आउ भक्ति आउ पूजा अमृतमय कथारे जमराजा हाथरू तांको स्वामीर जीवन फेरी पाइथिले एवं निज कानी पणतरे तांको स्वामी को बांधी रखी पारिथिले। आमे कौन सही परी होई परिवा नहीं? आमु कौन ठाकुर को लांच देवा को पड़िबो ना, केबे नु। करुण आमे करुण चित्कार करी जदि आमे डाकिबा
କିମ୍ବା ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆଖି ବୁଜି କେଇ ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ଡାକିବା, ସିଏ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ବି ସେହିପରି ଧାଇଁ ଆସିବେ। ଆମେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ପୂଜା କରି ପାରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ହେବା। ଆମେ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ଫଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରିବା, ସପା କଟା କରିବା, ପର ଘରୁ ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବା, ସେଥିରେ କିଛି ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା, ଯାହା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା, ସେତିକିରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୁହ ଟୋପେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣାଇ ଦେବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଯାହା ଦେଲ ମୁଁ ତୁମରି ପାଖରେ ସେଇଆକୁ ଅର୍ପଣ କଲି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଘେନା କର, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଘେନା କର, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘେନା କରିବେ। ମୋର ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ବାପାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଏ ପୂଜାରେ ଲାଗେ ବୋଲି କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଲି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସିରେ ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। କିଛି ବହି ମୁଁ ପଢ଼ି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲି, ନା ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଘର ଶାଢ଼ୀ ଭୁଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯାହା ଥାଏ ମୁଁ ସେହିପରି ପୂଜା କରେ। ଆମେ ନାରୀ କ'ଣ ସତରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦାମୀ ଫୁଲ ଫଳ ନଦେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରିବାର, ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେନି? ଦେଖ ରାସ୍ତା କରରେ ଭିକାରୁଣୀ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କିଛି ଦାନ କରିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବନି? ଆମ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାମୀକି ଗାଳି କରି, ଶାଶୁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରି, ବାପା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଜିଦ୍ଦି କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଇପାରିବା? ନା, କେବେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ କେଇପଦ ବାର୍ତ୍ତା ଉପଦେଶ ମୁଁ କହୁଛି ବା ସ୍ନେହରେ ଭାବରେ କହୁଛି। ନାରୀମାନେ ମୋର ଝିଅ ପରି ଏବଂ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି। ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ଗାଳି ଦେବ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନା। ଆଜି କାହିଁକି ଲେଖୁ ଲେଖୁ କେଇ ପଦ ଲେଖିଦେଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକଥାକୁ ଯଦି କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ।